দশকের বেশি সময় ধরে দেশমাতৃকার সেবা করে অবসর গ্রহণ করে আজ ঘরে ফিরে পাথারকান্দিবাসীর ভালোবাসায় সিক্ত হলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত সিআরপিএফ জওয়ান দোহালিয়ার সুরজিৎ ভৌমিক। পাথারকান্দি কৃতি সন্তান সিআরপিএফ জওয়ান সুরজিৎ ভৌমিক রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে গর্বিত করেছিলেন বরাকবাসীকে। দীর্ঘ ৪১ বছর দেশের সেবা করে অবসর গ্রহণ করে আজ ঘরে ফেরার পথে উষ্ণ সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত সিআরপিএফ জওয়ান তথা পাথারকান্দি থানাধীন ১ নম্বর দোহালিয়ার সুরজিৎ ভৌমিক। তিনি দীর্ঘ কয়েক যুগ চাকরি জীবন কাটিয়ে অবসরকালে ঘরে ফেরার পথে পাথারকান্দি রেল স্টেশনে তাকে নিজ এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ফুলের গামছা এবং উত্তরীয় দিয়ে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে নিজ বাড়িতে উপস্থিত হলে প্রায় ৯০ বছরের বৃদ্ধ বাবা মা সহ পরিবারের লোকরা এবং এলাকাবাসীরা তার দীর্ঘায়ু কামনা করে পৃথক পৃথক ভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। পরে এ প্রসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত সিআরপিএফ জওয়ান তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত সুরজিৎ ভৌমিক তিনি জানিয়েছেন, তার কাছে দেশমাতৃকার সেবা করাই প্রকৃত ধর্ম। সিআরপিএফ পরিবার তার কাছে বড় পরিবার এবং দ্বিতীয় ধাপে রাখেন তার সংসার জীবনকে। আনন্দে আপ্লুত হয়ে তিনি এদিন আগামী প্রজন্মের প্রতিজন যুবক যুবতীদের প্রাত্যহিক দৈহিক ব্যায়ামের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দেশের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন। एक्चुअली हम विगत 41 साल से मैं देश सेवा में हूँ और सबसे बड़ी परिवार मेरी सीआरपी था। और ये जो मेरी जो अभी जो सेकंड स्टेज में जो मैं अपना मतलब घर में आया, ये मैं अपना छोटा परिवार मानता था, क्योंकि हम साल में 2 या 2.5 महीना बड़ी मुश्किल से हम घर में रह पाते थे। सबसे बड़ी परिवार हमारा सीआरपी था। मैं एक सौभाग्य हूँ जो इतनी बड़ी परिवार सीआरपी में मैं 41 साल नौकरी करके और सुकुशल मंगलमय मैं अपना परिवार का साथ में आज मिलने के लिए आया। मुझे बहुत खुशी है और मुझे कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं इतना मतलब मैं उम्मीद नहीं किया था जो आज मुझे इस देशवासी मुझे इतना संबोधन करेंगे। एक फौजी का जीवन किस प्रकार से व्यतीत करता है और जिस प्रकार से एक फौजी घर में अपना नौकरी पूरा करके आता है, तो इसके साथ में जो जिस प्रकार से उन्होंने जो स्वागत किया, मैं गर्वबद्ध, मैं मतलब मेरा पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक आपके द्वारा मैं एक संदेश देना चाहूँगा जो आने वाला पीढ़ी के लिए, जो भी हमारा जो आने वाला जनरेशन है, अच्छा से अपना फिजिकल बनाए, फिटनेस करे और अपना फिटनेस लेकर के फोर्स में जाके बढ़ती हुए भारत माँ का सेवा करे। और इस प्रकार से जब अपना नौकरी खत्म करके अपना घर लौटता है तो इस प्रकार से उसका स्वागत करे। बड़ी खुशी की बात है। मुझे उम्मीद नहीं था जो हमारी इलाकावासी देशवासियों ने, मेरी जो परिवार ने जो आज इस प्रकार से मुझे सम्मान दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी पास में कुछ भी ये करने के लिए नहीं है। थैंक यू। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।